بصور مصوات نمن يزقبع مصواتس نبيت كريستيان نهاب كان مداي مصواتنا أتخادو يزاز الدغس أيكون نزل دحاركم وصية بوانجل تقيسة مالتيو بمصحف قدس تقيسة جن بصور زوم سبزيهم حبرة سب دايفولوتهم كسعلومي تدبيقهم أواشا زموز وسبات كم تعان توزلنا يو كي نأتاتهم من كاف مالت نحدا باباس من كاف مالت مقصفت إيو نجزيابهر من كاف مالت إيو زبل أنا باباسن أفكر مجزيابهر حدا مؤمن حدا باباسن أفكر مجزيابهر ببت أخبارهم يوم مع رأينا خلاتنا أفكر مجزيابهر سلازي بزجبروا سايت كل زمهاركم جبروا زمجبروا مسايت جبروا يبال أزي ني كهنات أيهود يلوه نتهم كهنات أيهود زبالو تقصي يزي نوعاتهم نامس صرحوه مهنياتهم نساتهم بناء أوريت يخدو سلازنورو تناء أوريت حجي تناء أوريت مسياز صحافة ناوري مجوتو سلازنورو تزوالهم جوارو ناتاتهم تجبار جن يتجبروا تجبارهم حماقيهم تزمروا وزلوا تمرتجن تقبلوهم زبالهم ناتاتهم يو انبر نزمنا هزنا يزمنا أيقونن نزمنا يزمنا ما كنقفهم كنتجتهم بصور بعلتنا مؤمن مريسو نابسنا مؤمن مريسو نابكشنا مؤمن مريسو نابديكونا كم صوم كم زخيل تصحيف يو بترجع مجلسنا يوينا فتحنا قست ليك أون تزقمطوا والله أين قبلن تايلو ما يقبلوا أين قبلن يلهم بقلص يزارونا من ورا سلامان وعلف تانا قست أي مرحن تايلو يزارونا بس ترى فجن تغميتوا يو معرف شدشت عنكس شدشته قصري سبعان حدا كل جابوا يلقميتوا يو مؤمنا انتاي ترى خمسة لوهم أب أباس ممرات أب كش ممرات مملمال أب دياقون مملمال ممسكار مالتيو سلسي نايتا بيت كريستيان عندي نايتا بيت كريستيان حاصر نايتا بيت كريستيان منصف هافتي اتمئمنيو نايت مؤمن ገንዘብ ግን እና ወሰደና ድርጅና አተዋ ውልቀ ሰባት የም ዝጥቀምሉ ዘለው ናአብነት ናይ ሀገርና ሀገረ ስብከት ናይ ዞባና ሀገረ ስብከት ዝወስድዎ ደሞዝ ብጭቡጥ ማለት እዩ ብዕለት 6 ቀዳማይ ወርሒ 2017 ዓመተ ምህረት زوسد وطرح نرأه هذا وصيهم اليوم انتعيا تبل ناب إثيوبيا نقد بانكي مريم جوكساك رنجاف صحفة بيت مقالة تبل وانينو كفليت كفص أملنا محتاتي ملكت أوانينو كم استحبره كامناي مقالة هاجر سبكت صحفة قطبا حساب قصري حدا شح 10 شمونته 0 شمونته 63 شمونته 27 كابزلو ገንዘብ ብር 3 ሚሊዮንን 230 شمونتن شحن 286 ነጥቢ 84 ሳንቲም ተቀኒሱ ምስዚ ደብዳቤ አተሓሒዝና እንልእኾ ናይ ሃገረ ስብከትና ሰራሕተኛታት ስም ዝርዝር ሓደ ገጽ ናምናይ ሰራሕተኛታት ውልቀ ሒሳብ ቁጽሪ ክፍሊቱ ክፍጸመልና በአኽብሮት ነተሐሳስብ ምስ መንፈሳዊ ሰላምታ ናይ ቤት ጽሕፈትና ባንኪ ገንዘብ መንቀሳቀስቲ ፊርማ ዝብልኒሄ ክልተ ሰብ ጥራሕዮም ዝፍርሙ ሒሳብ ሽም ወይ ገንዘብ ተሓዙ ካብዚ ኣይእተውዎን መልአከ ብርሃናት ገብረ ስላሴ ሕሻ ፊርማ ዘይንበብ ፊርማ ኒሄ በኩረቱ ጉሃን ዕንቆ ባሕሪ አብርሃ ዘይንበብ ፊርማ ኒሄ هذا تقول ناوزي حليفنا انتلنا تزوسدوا ገንዘብ ማለት እዩ ክንደ እዩ ደሞዞም ሶልኩም ተጸልምዎም ዘለኹም ዝብሉና ይስአንን አብዚያኒያ ብጭቡጥ ማለት እዩ እዚኣ ሕጋዊት ናብ ባንኪ ብናይ ፍርድ ቤት ትእዛዝ ዝወፀ ዘውፃናዮ ዶክመንት እዩ እዚ ንኣብነት ናይ መቐለ ሃገረ ስብከት ሰራሕተኛታት ይብል ትርእሱ ስም ሰራሕተኛ ብፁዕ አቡነ ኢሳይያስ ስራሕ መደብ ሊቀ ጳጳስ حساب قصرهم ناي بانك حساب قصرهم 34 11 38 كلتا 84 افتور حنس زوسدوا ገንዘብ 180 شح هو 180 شح حدا ጳጳስ 180 شح بناي عم مالتي هز وسخهم اليوم 200 يوم زبل انفورميشن الله غنا حنقصللو إنا قصيلو ملائكه برهانات ገብረ ስላሴ ሕሻ ስራሕ መደብ ስራሕ መካየዲ
أكاونت نمبرهم 1,19,45,66,097 زوصدوا دموز 168,203.64 سنتيم كالاي سالساي بكرة جهان عنق بحري أبرها سرحهم والناس حافي حساب قصرهم 1,20,210 زوصدوا دموز 159,46 سنتيم مجابي مستير والدياريد هينوك والدياريد مبرهتو سرحهم سبكة وانجيل كفل حلفي حساب قصرهم 1,20,210 زوصدوا جنزب 139,498 سنتيم كم النولا يقصل كاو أبا تولد مدهين قبر عرقاوي زبهالو نيو سرحهم ناي كهنات كفل حلفي مثلني بأسئلة قال سلسة صحافة ايو كاو حساب قصرهم 10,000,00,88 زوصد وجنزب 133,882.92 سنتيم مجابي إلاف تأمرات تادسة سرحهم سنوات مرتبيت حساب قطرهم 1,20,45,52,8 زوصد وجنزب 133,882.92 سنتيم مجابي كاو ازيو حلف نالكو ينبر تم سبات بزحات يوم قن تم وانا نز جنزب زين مئكاب ناي حسوت سلكت الناس بخو ناي حسوت قالات النادردرو ጭረታና ጫረቱ በብግዚኡ ሰብ ናብ ቤተ ክርስቲያን ከይዱ ጅቡኡና ነገፉ ከምታ አንተ ወዝወልዎ አቦና ለእማ ሃሎርሁ ውስተ ቤት ከይታው ጻፈ አብ ገዛ ኻጥሙ ይናሃለው ናብ ደገንተይ ካይ ትጸድቅን ይትና ወንጀል ቃል ሰብ ግን ናብ ቤተ ክርስቲያን ከይዱ ጅቡኡ አራግፊ ይወጽ አብ ገዙ ግን أسبيزا خي جز مسويتنا تجاقا زنبر أيو نعمت أنا نسخانة تخلت زي أخو فيلنا أتخلتي جنزبها اللي يقع عصرت الشحي واللخو سمين مدهني ألم وي سمين ميكائيل نجبريل تبل سم كانت يجلس كامالتيو أنا خام افتات قال له تأيو سبيري إن الليلة أبجزاي منم تبلع زي باللي حدا قرشدي أخلت قرشدي أوصيه جنبي حاسي بيخيل أزي زجورو يوم زم سبزي يوم إن تعمرات أزي يوم زجورو أزي يوم زجارتو نيتورك بنيتورك كفزلو بيت كريستيان بنيتورك تلاليفهم يوم زبوز وازلو ناي جنزب مكابيو جنزب تأيو صعبيانو جنزب مصحف قدوسي فتقديو نفلاسي يترفنا نخالقون كعقمون لعل جنزب نظر فخو سري فتقديو أزي دحارخ الموصينا كاو اتبي بواجن بيتسبي يوم صرح زبل بجبوت أفزي أني هفتها جرى سفكة تستمدوا قلعوا مالتيو ناونا إساياس دك حفتم ديوم دك حوم يوم زبهالو دك حوم دياقون يوهان استخلايز بهالنيو سرحوا شفريو السو شفريو بشفرنتي سرح نفولطينا حدا شح 10,8,3,7,7,8 زوصدو ገንዘብ 105,488.04 ሳንቲም ካው ቀጽሉ ዲያቆን ዘካርያስ ተኽላይ ዝባህል ሓውኑ ማለት እዩ መጀመሪያ እንተ አቱን ተሎ ዝቆልዓዚ ከምዝ ሰማዕና ይቅድም ህዝቡን በሚዲያ ተዛሪውና የነርና አይና ኢድ መሕጸብ ተባሂሉ ይአቱ ይዝባህል ናፍቲ ጵጵስና ገዛ دحر و800 يخفله نيرو وكما غيرو مانو ايد محصب زبهالس يلن مستبهاله نامتاي قيرمون هو هذي كاميرا مان غيرمون يو اكاونت نمبرو
1,058,82,03 ዝወሰዶ ቅርሺ 50,378.72 ሳንቲም። ሳልሰይቲ ወይዘሪት ገነት ተክላይ ጸሓፊት 1,039,11,45,311 ዝወሰደቶ ገንዘብ 50,378.72 ሳንቲም። ስለዚ እዙይ ሓደ ዶክተር ሓደ ናይ ዓይደር ሓኪም ወይም ሓደ ናይ ዩኒቨርሲቲ መምህር ዘይረኽቦ ገንዘብ ካብ ምእመናን እናኣከብካ እናታለልካ እናጭበርበርካ ኣብ ዝመጽእ ዓለም ክትሓጢ ኻይልካ ኣጉል ዝኾነ ስብከት ንኣታቶም እናቐለበ ሕብረተሰብ ክጸድቕ እየና ነገሩ ትህዝቢ ከም ተዓንተዎ ዝበልዎ ገሊኡ ሌባ እውን እንዲዩ እቲ ገንዘብ ዝህቦ ቶም ሌያው ቶም መጨበርበርቲ እዮም ህዝቢ ንፈልጦም ሰባት ኣለዉ ሰብ ሃፍቲ ዝኾኑ ማለት እዩ ምስኣቶም 1,000,000 ኢሎም ይህቡ 1,000,000 ኢሎም ሂቦም ናይቲ ቤተ ክርስቲያን ዝስራሕ ይኹን መቕረብቲ ናይ ቆርቆሮ ናይ ግዛዕ ኢሎም የእትውዎም ካብኡ ብማንካ ሂቦም ብመጋፊያ እዮም ዝግሕጥዎ ከምዚኦም ዝመሰሉ መጨበርበርቲ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ተጸጊዖም ዝሙጥሙጡ ምስኣቶም ዝተኣሳሰሩ ሰባት የለውን ማለት ኣይኮነን። እዙይ ኣይኮነን ዘጽድቕ እዙይ ኣየጽድቕን እዙይ እናርአየት ካልእ ህዝቢ በቃ ስኢልካ ከም ተዓንተዎ ዝበልክዎ መሻርፍ እኳ ዘይብሎ ብገዝኡ ኣብ ገዝኡ ጥሙይ እናሃለወ ኣብ ጎረቤቱ ጥሙይ እናሃለወ እናውፃእኻ እናሃልካ ውልቀ ሰባት ይጥቀሙሉ ኣለዉ ማለት እዩ። ካሊእ ብጣዕሚ ዝገርም ኣብ ሓደ ወርሒ ቀሺ ገብረስላሴ ዝወሰድዎ ገንዘብ ብጣዕሚ እዩ ዝገርመካ። ታሕሳስ ሕዚ እውን 2017 ዓመተ ምህረት ኣብ ታሕሳስ ናይ ኣብዚኣ ኒሃታ ዝፅሓፍዋ ደብዳቤ ታሕሳስ 29 ማነው 12 ከባቢ እያ ተጻሒፋ ናብ ኢትዮጵያ ንግዲ ባንኪ ማርያም ጉግሳ ቅርንጫፍ ጽሕፈት ቤት መቐለ ትብል ዋኒኑ ክፍሊት ምፍጻም ይምልከት ኣብ ዋኒኑ ከም ዝተሓበረ ናይ ታሕሳስ 29/2017 ዓመተ ምህረት ናይ ጎይታና መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ልደት በዓል ንናይ ሃገረ ስብከትና ህዝ ጎይታስ ንኣታቶም ገንዘብ ስለዝተውሃውስ ጎይታ ክሕጎስ ናይ ልደት መውዓሊ ህሊና ዘይብሎም ሰባት ምዃኖም ናይ ሃገረ ስብከትና ሰራሕተኛታት ንመውዓሊ ዓውደ ዓመት ዝኸውን ጠቕላላ ብር 1,119,621 ካብ ናይ ሃገረ ስብከት ቤት ጽሕፈት ቁጠባ ሒሳብ ቁጽሪ 1,008,08,63,827 ካብ ዘሎ ገንዘብ ተቐኒሱ ምስ ደብዳቤ ተሓሒዝና እንልእኾ ሓደ ገጽ ናይ ሃገረ ስብከትና ሰራሕተኛታት ስም ዝርዝር ናብ ኣካውንቶም ሒሳብ ቁጽሮም ክፍሊት ክፍጸመልና ብኣኽብሮት ንሓትት ምስ መንፈሳዊ ሰላምታ ናይ ቤት ጽሕፈትና ባንኪ ገንዘብ መንቃሳቐስቲ ፊርማ ከዝውን መልአከ ብርሃናት ገብረስላሴ ሕሸ በኩረቱ ጉሃን ዕንቆ ባሕሪ ኣብርሃ ትብል። ስለዚ ኣብዚ ኣኒሃ ትዝወሰድዎ ኣካውንት ናምበር ያው ከምቲ ናይ ዓንተዎ እዩ 62,000 ዕርዮ ይንበብን እዙይ ኩሎም ወሲዶም ኒው 29 ሰባት ወሲዶም ኒው ተሓደ ክጠቕሶ ዝደለኹ ግን እንታይ እዩ እዙይ ወሲዶም እናሃለዎ ብሓደ ወርሒ ኣብ ሓደ ወርሒ እዙይ ወሲዶም እናሃለዉ ቀሺ ገብረስላሴ እንደገና ኣብዛ ወርሒ እዚኣ ካልእ ደብዳቤ ጽሒፎም ናብ ኢትዮጵያ ንግዲ ባንኪ ማርያም ጉግሳ ቅርንጫፍ ጽሕፈት ቤት መቐለ ዋኒኑ ገንዘብ ክትሓላለፈልና ምሕታት ይምልከት። እዚኣ ናይ 23 ራብዓይ ወርሒ 2017 እያ ታሕሳስ ማለት እዩ ራብዓይ ወርሒ እታ ዓንተዎ ዘንበብክዋ እውን ናይ ታሕሳስ 12 መዓል ዕለት 12 ራብዓይ ወርሒ 2017 ኣብ ሓንቲ ወርሒ እየን ዝወፃ ዘለዋ ዘን ገንዘብ እዚአን ኣብ ዋኒኑ ከም ዝተሓበረ ካብ ናይ መቐለ ሃገረ ስብከት ጽሕፈት ቤት ሒሳብ ቁጽሪ 1,018 ተዓንተዎ ዝገለጽኩ እቲ ሒሳብ ቁጽሪ ካብ ዘሎ ገንዘብ ብር 1,000,000
862,96 ቅርሺ ተቐኒሱ ስሞሙን ኣካውንቶምን ዝሓዘ ናይ ሃገረ ስብከትና ሰራሕተኛታት ምስዚ ደብዳቤ እዚ ተሓሒዝና እንልእኾ ሓደ ገጽ ሰንጠረዥ ክፍሊት ክፍጸመልና ብኣኽብሮት ነተሓሳስብ ምስ መንፈሳዊ ሰላምታ ናይ ቤት ጽሕፈትና ባንኪ ገንዘብ መንቀሳቐስቲ ፌርማ መልአከ ብርሃናት ገብረስላሴ ሕሸ በኩረቱ ጉሃን ዕንቆ ባሕሪ ኣብርሃ ይብል። እዚ ናይ ምንታይ እንታይ ኢልካ ዓመታዊ ዕረፍቶም እዩ። ዓመታዊ ዕረፍቲ ብገንዘብ ባዕሎም እዮም ዝቕይሩ ኣዛዝ የብሎምን። ዓመታዊ ዕረፍቲ ሓደ ሓለቓ እንተልይዎ ናይ ሓደ ፋብሪካ እኳ ንስኻ ውፃእ ወይም ገንዘብ የብልናን ኣይትወፅ ስኢልካ ተጠቐመሉ ዕረፍትኻ ውፃእ ወይም ከዓ ናብ ገንዘብ ይቀየረልካ ዝብል ሓደ ስራሕ መካየዲ እንተልዩ እዩ። ባዕሉ ስራሕ መካየዲ ባዕሉ ገንዘብ ቀሺ ገብረስላሴስ ባዕሎም ደመወዞም ይውስኑ፣ ባዕሎም ስራሖም ይምድቡ ናብ ዝደለይዎ ስራሕ ማለት እዩ። ከዚ ናይ እንዳ ገብርኤል ስራሕ ማነው ሓለቓ እዮም፣ ናይ ኣብዚ እውን ስራሕ መካየዲ እዮም፣ ኣብ መንበረ ሰላማ እውን ስራሕ ኣለዎም። ናብዚ እናተጋላወጡ እዮም እቲ ገንዘብ ዝወስድዎ ንኣገልግሎት ዘይኮነስ ገንዘብ ንምውሳድ። ስለዚ እዚ እንታይ ኢሎም ወሲኖም ኣለዉ? ናይ 4 ወርሒ መልአከ ብርሃናት ገብረስላሴ ሕሸ ስራሕ መደብ ስራሕ መካየዲ በዝሒ ወርሒ 4 ወርሒ ናይ 4 ወርሒ 260,276 ቅርሺ ክፈለና ኣለዎ ኢሎም ኣዚዞም ኣለዉ። ተኸፊልዎም። ካልኣይ በኩረቱ ጉሃን ዕንቆ ባሕሪ ኣብርሃ ጸሓፊ ናይ 4 ወርሒ ንሶም እውን ኣይፈላለዩን። ክልቲኦም ለያው ስለ ዝኾነ ይፈላለዩን። ካፍቲ ገንዘብማ ክልቲኦም በቃ ማዕረ እዮም። ክትርእኹም ቀፂለ ዘንብቦ ናይ 4 ወርሒ 242,884 ወሲዶም ኣለዉ እዞም ሰብኣይ እዚኦም እውን። ካብኡ መጋቤ ምስጢር ወልድያድያድ መብራህቱ ስብከተ ወንጌል ሓላፊ ንሶም ናይ 3 ናይ ሓደ ዕረ ቀኒሶምሎም ማለት እዩ። እዚ እቲ ዘይማዕርነታዊ ኣብ ውሽጦም እውን እኮ ክንደይ ነገራት እኮ እዩ እኒሄ ከይዛረቡ ስቑኢሎም እታ ዘላ ስኾል እግረይ እናቆርጠመኒ ከም ዝበሎ ሰብኣይ ስቑኢሎም እናተቆርጠሙ እዮም እምበር ኮ ንሳቶም እውን እኮ ይስምዑምን ማለት ኣይኮነን። ከም ቀሺ ወልድያድያድ እኮ ስቑኢሎም ዝልፍልፉ ወፍቲ መድረኽ ካብ ልቦም እውን እኮ ኣይኮነን። ከምቲ ዓንተዎ ዝበልክዎ ናይዚ ማሕበር ምእመናን እዙይ እውን ሓለቓ እዮም ነይሮም። ካብኡ ናይ 3 ወርሒ ገይሮምሎም ንኦም ናይ ክንደይ ወሲዶም እኒው 167,154 ቅርሺ። ካብኡ መጋቤ ሰናያት መሓሪ መስፍን ዝበሃሉ ከዓ እኒው ሕሳብ ክፍሊ ሓላፊ እዮም ንሶም ናይ 2 ወርሒ ገይሮምዎም ንኦም ከዓ ካብኡ እናቐነሱ 13 ሰባት ወሲዶም እኒው። እዚ ሕዚ እቲ ሓደ ክስታይ ንገብሮ እሺ ቀሺ ገብረስላሴ ኣብ ሓደ ወርሒ ክንደይ ወሲዶም ኣለዉ እንተኢልኩም 423,000 ወሲዶም ኣለዎ ብሓደ ወርሒ። ምክንያቱም ኣብ ታሕሳስ ወርሒ ማለት እዩ ናይ ልደት መውዓሊን ካብ ሃገረ ስብከት ወሲዶም ኣለዉ። ናይ ዕረፍቲ ኢሎም 260,000 ገለን ወሲዶም ኣለዉ። ካብቲ ናይ ዳ ገብርኤል ዘገልግሉ እውን ወሲዶም ኣለዉ። ካብ መንበረ ሰላማ እውን ተቐቢሎም ኣለዉ ማለት እዩ። ስለዚ እዞም ሰብኣይ እዚኦም ኣብ ሓደ ወርሒ 423,000 ክወስዱ ግቡእ ድዩ ወንጀል ድዩ ኣይኮነን። ገና ብወንጀል እውን ክንከዶ ኢና። እዞም ሰባት እዚኦም ዘረፍቲ መዝመዝቲ ሕብረተሰብ ስለ ዝኾኑ እዮም። ንእግረ መንገደይ ተሓቶ ካብዚኣ ትምለሰላ ማለት እዩ። እሺ ነገር ተወዲኡ እዩ ባህለቃ ወዲኦም እዮም ዝዝረብ ብዙሕ እዩ። ካብቲ ብዙሕ ህዝብን ተሰሚዕዎ እዩ ገንዘብ ንምስብሳብ ንዕልል በሉ ንደው በሉ ንኸፍ በሉ ኣይኮነን ትርጉሙ ሃይማኖትና እንታይ እዩ ተን ዝሞታ ዘለዋ ህፃናት ተን ዝነባዓ ዘለዋ ኣዴታት ሓብሒብና ተንኸይድ እዩ እምበር 5 ቅርሺ ደርቢኻ ናይ 100,000 ሒዝካ ምኽያድን እኒሄ ኣብ ዝኸድካዮ ኣብያተ ክርስቲያናት ኩሉ ንሪኦ ኢና ኩሉ ንሰምዖ ኢና ግን ህዝቢ ይተረድኦን ይረዳእ እዩ ይእመነሉ እዩ ህዝቢ ተጠቐም እዩ እምበር ኣባ ማርቆስ ንዓ ተጠቐመ ባህለቃ ንዓ ተጠቐመ ባህለቃ ንዓ ተጠቐመ ማለት ኣይኮነን። ህዝቢ ግን ተጠቐመሉ ረአዩ ኣስተውዕሉ ናበይ ኢኻ ትኸድ ዘለኻ እንታይ ኢኻ ትገብር ዘለኻ እዩ ትዋና ኣነ ክብሎ ዝግበአኒ ናበይ ኢና ንኸድ ዘለና ብዙሕ ኢና ንርኢ በሉ ተዓረቑ በሉ ሰላም ግበሩ በሉ ተፋቐሩ በሉ ምህላ ግበሩ
زيات بحال بدحرتي نافتا جنزبية جنزبية تسبسيبن تن جنزب تسبسيبن من تأين واي نرأيهم من تايد مسلمون يخوداتهم سب أبزيت أميوس أمون داو على أمون دا حدرن ساتهم كو خوداتهم نابئ يوصحنيه أو كالي عدف السلطنة عدي دخا خودو يزفتت تي هبتام دمو خودي قطنيو أبزيجن ساتهم ليتن قطرن كم حسما سلازو ولعو من محدار سلازو يفلطو هايمانو سلازو يولم ابن سلازو يولم چكانا سلازو خونو تهزم داموتن ساتهم يولعو علالو بقى عندك قلت كان دا بلع خان دا ستخم حداريو تسوي جن تنديتات مصيان طرحان تخرستنا 150 300 قرشي زنبره نا 500 قيدو حزنا بكل تشح 3000 يبلي انت لا تشد غزاخي عنتون تزاري بكم يري النات حزبي كفلطو يزغبا كستوعل له يزغبا بجنزب عين الدلل نابزي ابنتنا ينخيد نابزي هاي عنتو تزاري بيون يري سسا من كوساتس ناو كوتلي كاتو مملكه شاغيرو تاي سلازخون سلازبارروا سلازخلكلوا نساتهم كتام تاي مصيم تغارو نديو ناي هايمانوت ناي بيت ክርስቲያን ቦታት ላይ ሆን نديو شو عت شمونتن قدم حين ناغرو نيري هايمانوتن تقيرو نيرو هايمانوتهم زقيرو سباتن نيو خمسه تناغركوا معناتيو እና እዚ ነገራቱ ዘይ እንዳኾነ እንዳተስተውዓለ እንድሕር ከይድና እዩ ዝሓሸና እምበር ስቁልና ማዕረ እግዚአብሔር ዝፈጠረና በራእ ስላሴ ተፈጠረ ሰብስ ገለ ዓብይ ገለ ንእሽተይ ብቁመት ክነውሕ ክእል እዩ ክሓፅር ይኽእል እዩ ቀይሕ ክጸልም ይኽእል እዩ ብስላሴ ዘንድ ግን ማዕረ እዩ ንስኻ ጳጳስ ኢኻ ንስኻ መነኩሴ ኢኻ ንስኻ ቀሺ ኢኻ ንስኻ ዲያቆን ኢኻ ንስኻ ሰበይቲ ኢኻ ንስኻ ሰብኣይ ኢኻ ኢሉ ካብ መንግስቲ እግዚአብሔር ዘትርፎ ሰብ የለን ማዕረ እዩ شعت ورحيو مولو معرئ زرائي بسلاسي أكال بالتيو جيداف دو أب سلاسي أكال أب تسلطن عدن تخيدنان تتارا سبن تباباسن معرئي منب نتينو حلف زوها ويولن نتي حلف زوها ويولن أب بيتا كريستيان ناقين روقا حيلن مستوى عليلن تتارا دي أقوانن تممهرنس دموزن معرئي نمنتاي منقس تاي قبر دغري زلو ماستر زلو دغورتيرن زلو بتي درجو دموز يقصر بيتا كريستيان جن معربو يتقصر تايدا بقى تتارا دياقون تتارا قش غيركا مستممهر 10 عام 30 عام سلفع معره عندما ولا زحدرتي 10000 10000 يوسد تدقس زحدر تارا قشن تاي يوسد 200 300 يوسد عوفتي عنتو زنبب نبرر يخم يخم دموز يخونو زي أبل يسؤل بيورحو تزي خونس بيو معلتو بعسر تخلته أبل بعسران تشعتن أبل بعسران حدن أبل سؤل كاخن دي لخا أبل توسد أو انده اللخان عرفتو وهاب من بعلو دموز خفال خمن بعلو أبل وهاب خمن بعلو طعم كويس حزن أدقوا جاجيرا ندقة تعنجلستي بعلخا كله عرفت توص بعلخا دموز توصخ بعلخا قبل تخفل زلخا بعلخا أما بسلسة إيد كبر بعت إيد كان نبلعخا الناس نجرزي حزبي حزو خردو أي جبا حزب تردي وخيدي جبا بر نحنا تحبت حزب حليفنا ولا نجر يلن تمكر حليفو يو كندا شجر حزب تግራይ حزن يمكر يركب الليو تمكر عزي زمص زلو انتلنا بمدين تلنا بقفعيو بزمنا يزمو زينيو قفع الصرحو زلو بربر حسكانا بتخسان كيدكا بربر اند حسخا ጳጳስ የስካ መስቀል ጨቢጥ ካስ بربر حسكا خيدكا عينك حسيخا تركي ታው አበና በኻይ يوم كبሃል ንሳ መስተፈለጣት ግን ሕዛይ ወኺ ሓደ መዓልት ፍታ ሚድያም ሰቅረብኩ ዋነ ሕዛይ ወኺዋ አይገብርዋ በቃ ተጨቢጥ ካሱቅያ نابطع محفاري زنجر زي كنسرحس تايو ما تكوي ترفن ولدنا كو خيدم يوم صباحن غون كدينا لبصوا ابو مرها كريستوس كونيروم يوم تاي اندا غورو نيروم دموزو ما يفلط نير صاحزي مانم اكاونت نيروم ابو مرها كريستوس زبل سبا يركب عمقله مالتي كم زي اندا تغبر نيرو
ቤተ ክርስቲያን ከይተኣትወኒ ቤተ ክርስቲያን ናይ ግሊ ያሕዚ ቤተ ክርስቲያን ከይተኣትወኒ እዩ ታራቀሽ ዝቅድሰሉ ጳጳስ ብኢድ ቀሽ ዝቆርበሉ አሎ ሓደ ቤተ ኣብዚ ኣፈቀሲስ ተባሂሉ ዝኸድ مساعتهم باتشدان مريم زلوا أستيرا وكذا እንዳለ ዝኸይድስ ነቶም ጳጳሳት እንዳሃለው ንሱ አው እንዳለ ዝሓድረፍት ቤተክርስቲያን ተም ጳጳሳት ከስልጣን ሲኖም ማን ከሕልፎም ቤተክርስቲያንና እያ ናትና እዩ መብት እንዳተባህሉ ማለት እዩ በጣም ዝሕዝን ማይ ድምጺ ማይ ንባብ ማይ ውቀት ማይ ትምህርቲ ማይ ስርዓት ማይ ሕጊ ምንም ትፈልጦ ዘላ ሊቃውንት አነ ምስተም ሊቃውንት ዝሓድር አማንም ማህሌት ማንም ሰው ይፈልጠን የባ ማርቆስ አማንም ማህሌት ዝሓድር ማያይ ናይ ማህሌት እዩ አታታ አይና ንገብሮ በዛን ፈለስ እዚኦም ተሃወኽና ዘይብል ሊቅ የለን ታው ዓቢልካ ከይተዛረብ ግልጽ እንዳልካ እንዳ ፈራሕካ ያጽዋሕንኮ እግርካ ቆርጽኻ እዮም ኢድካ ቆርጽኻ እዮም እዚ እንዳተገብረ ዝኸይድ ስርዓት ኮይና ዘለና እዚ እንዳተገብረ ዝኸይድ ስርዓት እስቲ ከመይ ጌርካ ይካየድ ተኻባቢርካ ተማዓዒድካ ነተህዝብ መኺርካ አስተሚርካ ሚዒድካ ርኢኻ ክንደትኸድ ተሻፋፊንካ ስቆልካ አልጋ በአልጋ ዝበሃል ምግብሲ ካበይ ይመጽእ ሕገ ቤተ ክርስቲያንን አይተሰርዓን ሕገ መንግስትን የለን ብስነ ስርዓት ይዝኽየድ ኣብዚ ነገራቱ እዚ ብእውነት ብለኩም ኣለኹ ማንም ከይፈርሑ እምበር ተም መምሃራን በቃ ኣብዚ ኸድዎ ቤተ ክርስቲያን ተም ድጓ ቋቋም መምሃራን ንስኣቶም ማእኸሎም ዝሓድር ናይ ገብረ ስላሴ ጉልበት እንዳተሳለሙ እዮም ዝሓድሩ እንታይ ዳ ክገብሩ ክነብሩ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ጉልበት ዝሳለም ሰብ ግን የለን ናብ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝሰግድ ሰብ ግን የለን ናብ ድንግል ማርያም ዝሰግድ ሰብ ግን የለን ነተን 5 ቅርሺ 10 ቅርሺ ንኸይተርፋ ሱቅ ኢለን ዝድርበያሎ ንዓኣተን ንኸይተርፋ እንዳሰገዱ ኣብ ጫማ እንዳተሳለሙ እዮም ዝሓድሩ ዝውዕሉ እና ዝነገር እዚ ህዝበ ክርስቲያን ንምንታይ ዘይፈልጦ ንምንታይ ዘይስተኻኸል ተስተኻኺሉ ዘይኸይድ ንምንታይ እዩ ንሕና ንዓቶም ወቀሳ ነቀሳ ነገር አይሆነን አምባገን الذي በቅልጥያኖስ ዘይሰርሕዎ ለሄሮድስ ዘይሰርሕዎ ለናቡከደነፆር ዘይሰርሕዎ ስራሕ እኮ እዮም ሰርሑ መሬትን ሰባይ ክንጥቅልለና ዝብል ነውል ናቡከደነፆር እሳቶም ዘይሰርሕዎ ስራሕ ኣብዚኣቶም ይርከብ ህፃናት ዝብ እንዳበልዕ እንዳሃለውን እሳቶም ይስሕቁ እዮም ዝውዕሉ እሳቶም ይጭፍሩ እዮም ዝውዕሉ ጅቦም ቦዚን በቃ ቦዚ 100,000 ተነፊሑ እዮም ዝኸዱ ሓንቲ 50 ሳንቲም ዘይብላ ስቆይላ ጾማ እንዳሞተት ተደፊኣ ግን ሰይሎም ሓሊፎም ማዮም ዝኸዱ ብጣዕሚ ዝሕዝን ማለት እዩ ካብ ቤተ ክርስቲያናት ከይዶም ገንዘብ ተውፅኡ እንተለውስ ካብቲ ሙዳይ ምጽዋት ኣዚርኩም መምጹልና እሞ ታቆዚሮም ሰምጹሎም በዚ ሓቢኦም እንታይ ይገብሩ እገለ ሽሕ ቅርሺ ሂቦም ኣለው እገለ ሚእቲ ሂቦም ኣለው ታብቲ ጅቦኦም እኮ ይውፅወን ዜርካ ምጸለይ ተሓለቃ ይላኽሞ ዜርካ 100 ቅርሺ 200 ቅርሺ ሒዝካለይና ዓሞ ከምዚ ገይረ ክህብየ ታው ኣቦና ምስቲ ድኻሞም ምስቲ ጻዕሮም ምስቲ ጸሎቶም ምስቲ ምጽዋቶም 100 ቅርሺ ደርብዮም ለና ኣለው እቲ ናይ ቤተ ክርስቲያን ቅርሺ እኮ እዩ ማዓዘኦም ጽዕሮም ማዓዘኦም ደኺሞም ማዓዘኦም ለፊዖም ማዓዘኦም ወጽኦም ማዓዘኦም ወሪዶም ተነፍቲ ደገ ወዲቐን ዝኒህዋ ቆልዓ ሰበይቲ ዝሓዛ ተረፍሪፈን ግን ተዓሪፋ ከይንድርብየለን ረጊጽና ኢና ንኸይድ እዚስ ነብሲ ድዩ ስጋ ኩልና ደጠውልና ተንሪኦ ተነስተውዕል ይዝግበአና ኣነ ያው ኣውዚ ሕየለኹ ኣብዚ ከኣኽለኒ እዩ ክቡራት ተኸታተልትና እዚ መደብ ትግራይ ብውነ እዩ ኮሚቴ ማሕበረ ምእመናን ክብርቲ ቤተ ክርስቲያን ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ዞባ መቐለ ዝወከሉ ኮሚቴን ከምኡውን ወላድን ምሳና ጻንሒት ገይሮም ኣለዉ ምሳና ዝነበረኩም ጻንሒት ብስም ተኸታተልቲ ኣኽሱማይን መራኸቢ ሓፋሽ ክነመስግነኩም ንፈቱ ኣብዚ ተላዒሎም ዘለዉ ጉዳያት ብምልኦም ብጥበብን ምስተዋዕልን መፍትሒ ክንእልሸሎም ብውነ ክንሪኦ እዚ ጉዳይ እዚ ጻውዒትና እዩ ብተወሳኺ ከምቲ ንሶም እውን ኣብ መግለፂኦም ክገልጽዎ ዝጸንሑ ዝኾነ ይኹን ሰብ ኣብ ሚድያ ቀሪቡ ነዚ ክገልጽዎ ዝጸንሑ ሓሳባት ጭብጥን ርትዕን ኣለኒ ዝብል ዝኾነ ይኹን ኣካል ጻውዒት ገይሮም ኣለዉ ንሕና እውን ብወገንና ከም ሚድያ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ኣብዚ ሎማዓንቲ ቀሪቡ ዘሎ ጉዳይ እዚ ዝኾነ ሓሳብ ርእይቶ ኣለኒ ክቐርብ እየ ዝብል ኣካል ክፉት ምዃኑ ክንሕብረኩም ንፈቱ ምሳና ስለ ጸናሕኩም ነመስግን ይቐኒየልና
እዩ።